Halo, maayong adlaw mga kaprutas. Naa na pud mi karon sa Gaisano kay naggrocery mi ni Kuya Roy ug Ate Bernadette. Ug dayon, mahal kaayo ang patata sa Gaisano mao nga ni gawas mi ug nangita mi. Ug dayon nangita pud mi og barato nga pipino. So nakakita mi diha sa duol sa Our Daily Meat. Oo, na ay daghan diha gapamaligya. So nakapalit mi didto. Nakakita mi og gwapa nga kamatis ug apil pud ang tindira gwapa. Hello, good morning. O di ba? Gwapa pa buutan pa gyud. Oo, gipakapinan pa gyud mi niya og pipino. O palit na mo dinhi dirira sa Aldiger, duol ra sa Aldiger. So namili sa Ate Bernadette og kamatis kay magluto mi unya, maghimo mi og Caribbean. Oo, og barato ra diri ang mga baligya. Dayon mauto human mi og palitanan og padulong nami sa kalasungay kay magandam nami para sa among paniudto. Kanara, salamat.